का मुल्ला किया अरे मुल्ला की माँ अरे समझो कोई बात नहीं अरे मुल्ला की माँ समस्त नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी मान प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। तेबे प्रिय बंधुगण आज ये जो वीडियो रही अच्छी ये वीडियो रे आमे माने देखिबा बजरंग दल किपरि माड़ खाइले पुणी थर माड़ खाइले आउ एमाने एमिति एक अलाजुकिया ग्रुप एमाने जेते माड़ खाइले भी एमानको मुहरे टिके लाज नाही आउ जेते जाहले मध्ये एमानकर मुहरे लाज नाही। हाँ प्रिय बंधुगण कि एमानकर जो पशु प्रकृति एमानक ठारू केबे भी जीव नाही से जा भी हो जाऊ। घटनाटी कौन मु आपनको जनै दउछि ता पूर्वर गोटे विषय मु आपनको स्मरण करदेवाई चाहे। विषयटी एहीपरि प्रिय बंधुगण देखंतु आपण जानिथिबे ए बजरंग दल जोठी ना सेठी माने पशि जानती से मस्जिद हो किबा से चर्च हो एमानकर प्रकृति होछि एबारे कोठी बे माने गली जिवे कोठी बे माने पशि जिवे ना एमानकर शरम अछि लाज अछि ना कौन अछि एमानको मुहरे टिके भी लाज नाही कि शरम नाही। हाँ प्रिय बंधुगण एटा होछि बजरंग दल कैरेक्टर तापर ता छड़ा आउ किछि एडिशनल विषय गुड़िक रही अच्छे जहाँकि बजरंग दल निकटरे आम देखा पाऊ जोटा कि आपण देखिए जे बजरंग दल आउ से माने कौन कौन से माने न करते माने माने कहवाई भी माने मते टिके संकोच लगुच तथापि मु कही दउछि पर माँ भौणी मानकर इज्जत सहित खेलिबा एमानकर काम चर्च भांगिबा चर्च रे निया लगेबा पास्टरंग उपर आक्रमण करिबा विश्वासी मानक डरेबा धमकेबा एमानकर काम। तेबे आपण कहिबे जे कौन तुम एमती कहूछ बजरंग दल विरुद्ध रे आओ बजरंग दल किपरि माँ भौणी को इज्जत सहित खेलिले मु आपण टिके मन पकई दउछि। विगत किछि मास तले एक नॉन केस होइतला छत्तीसगढ़ आपण जानिथिबे नॉन केस छत्तीसगढ़ होइतला आउ सेही समय आउ गोटे घटना भी घटिथिला गोटे जगार आमर ख्रीस्टान भौणी माने प्रार्थना करुला बेले बजरंग दलर गुंडा माने पहुँची गले आ सेमाने प्रथमे धमकेइले तापर कौन कले माने अभद्र इशारा कले माने आपण बुझी पारुथबे आउ तांको नारे केस मध्य हैला किंतु बहुत दिन पर आउ से केस टाकू कौन हैला पुलिस ग्रहण कला। तबे से वीडियो एबे भी इंटरनेट रे घूरी बुलुची यूट्यूब रे अच्छी फेसबुक रे अच्छी गूगल रे भी अच्छी आपण जोठी भी सर्च करिवे बजरंग दलर कला कारनामा सब बाहर आ से माने जो भाव में आमर ख्रीस्टान भौणी मान सहित अभद्र व्यवहार कले से मु कहूँ एमाने कहार माँ भौणी मान सहित मैंने खेली पारती इज्जत सहित आ नॉन केस जो होता जो भौणी मान को बजरंग दल प्रेसर देते तबे पुलिस आगे मिछ कथा कहब नॉन को विरुद्ध रे से माने ही ए भौणी मानकर अंटारे तापरे कुआड़े कुआड़े सब हाथ मारुले मत कहवाई मत बहुत संकोच बोध हो। तबे एमिति घटना घटी जाइए विगत दिन मानकरे। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई भनी माने एटा हूँ बजरंग दलर कला कारनामा। तबे एठी कौन है कहीं मुसलमान भाई माने बजरंग दल को गुड़े गुड़े पिटिले कहीं तार मध्य गोटे कारण अच्छी मुझे कहि। तबे ये कौन है गोटे मस्जिद माने मस्जिद उपरे सॉरी गोटे मस्जिद सामने बजरंग दलर लोक मैंने पहुँची गले गुंडा माने आपण तो जानते बजरंग दलर गुंडा मैंने जो पहुँचे से जय श्रीराम नारा सामान लगे
ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ଲଗାଇଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ମସଜିଦ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ। ଚଢ଼ିକି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପତାକା, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଯେଉଁ ପତାକା ଝଣ୍ଡା, ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ହେଲେ ଲଗାଇଲେ। କାହା ଉପରେ? ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କ୍ରସ୍ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ, ସେମିତି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ମସଜିଦ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଏମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ ତା ଉପରେ ଲଗାଇଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, ତୁମେ ଏମାନେ ଏମିତି କର ନାହିଁ, ଏମିତି କାହିଁକି ତୁମେ କରୁଛ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ଉଲ୍ଟା ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି କଲେ। କାହାକୁ? ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ। ଫଳରେ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କ'ଣ କଲେ? ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବାହାର କଲେ, ଆଉ ଗୋଡ଼େଇ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଟିଲେ ବା ପ୍ରହାର କଲେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଥିଲି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଅଲାଜୁକିଆ ଦଳ ବୋଲି? ନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ମଣିଷତ୍ୱ ଅଛି, ନା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଲାଜ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲାଜ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବେଲଜ୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ। ଏମାନଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଲାଜ ଶରମ ହିଁ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମାନେ ଏମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ, ମାନେ ଅପରାଧୀ। ଏମାନେ ଗୋଟେ ଟେରରିଷ୍ଟ। ଏମାନେ କାହିଁକି ଟେରରିଷ୍ଟ? କେଉଁଠି ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗିବା, ମସଜିଦ୍ ଭାଙ୍ଗିବା, ଏମିତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମାନେ କରନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏମିତି ବିଧର୍ମୀ ଯେଉଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କେଉଁ ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଖୋଲା ଅଛି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ କହିବି ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବି, ମୁଁ ଶେଷ କରିବି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଉଗ୍ରବାଦୀ। ଆଉ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଭିତରେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବି କ'ଣ ନାହିଁ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ବି ତଫାତ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସମାନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।